ta sa ato ang Festival of Talents. Every Oroquetano has its talent. Regardless of age, regardless of gender, regardless of status. Matag Oroquetano na ay talento o hiyas na pwede niya magamit para sa kalambuan sa ato ang komunidad. Atong dasigon ang ato ang mga kabatanunan na ipagawas na ng hiyas. Dili na ito ipugong-pugong. Ikahinaglan at a younger age, at a young age, kailangan ang atong mga batang i-mold na natin. Kaya importante kayo, ang ato ang mga parents o pamilya, kaya di na agad magsugod ang pag-mold sa karakter sa isang katao. Kung di na magdamas ang mga talento sa atong ang mga kabataan. I do not want our students to be labeled because of their academic performance. We have different talents. Na iban who are very fast learners or that they excel academically. There are others who are not as fast learners as others academically, but are very creative. They are good in cooking. They are good in painting. They can sing very well. They can dance very well. They can immediately envision things na normal people cannot. More than kita diri sa Oroqueta, we will be needing all of that kind of Oroquetanos. People who can excel academically, people who can be very good sa arts and sciences, people who have people-to-people talent. Kailangan natin ito. Kaya we are one big community. We need one another for our community to prosper. talento o abilidad. Apan, dili tanan adunay kaisog aron mapakita o mapalambo kana nga mga kapasidad. Mo na muingon ko kaninyo o congratulations kay tungod sa inyong kapugid, pagpaningkamot o determinasyon anaa mo dinhi karon. Salamat kay sa atong mga oral learners sa inyong pagpaambit sa inyong talents and skills o sa inyong pagsakripisyo sugod sa silugdanan hangtod karong adlaw. Salamat usab sa mga ginikanan sa inyong pagsalig ug pagtugot nga moapil ang inyong mga anak niini. And this competition will serve as a venue, not for them, not for others, para natay mapuklaim as winners. No, everybody are winners. Pero, atong na-inspire sila to do their best and to excel in their respective fields. Today is not just a day to compete. It is also a day to celebrate. Sa inyong kaisog, sa pagkapot sa inyong mga damgo. Oroqueta City is blessed to have smart and talented learners like you. Muna ang among sukli
sa inyong kabutan o kakugi, mao ang 100% support sa atong LGU, panguluhan sa atong pinalanggang Mayor, Lemuel Leoric Acosta. Tanang katawhan nagkakahiusa, kini ang atong dakbayan. Talira dayon. Kami sa sangguniang panglisod, andang yung tagalan, nga musupunta sa tanang mga hangyo o mga request o mga programa sa atong School Division of Oroquieta City, tungod kay kitang tanan, naglantaw para sa success o sa maayong kaugmaon sa atong mga kabataan. Oroquieta, tanang magkahiusa, kita ang Oroquieta, mayo na, mauswagon pa, Oroquieta. Atong testigo ato sila kanunay na iya. We are only as good as we believe. Oroquieta City wants that all Oroquietans will succeed. Kalina diri, kay sadyang ani, pagmahal pag-abi-abi, mabati pirmi, kurang kaswa. On behalf of the Sangguniang Panglungsod of Oroquieta, I want to say congratulations to all. As a representative sa inyong schools, for me, winner na dito ang tanan. Padayon lang dyan sa pag-develop sa inyong nasugdan and always be ready to embrace the challenges that come in your way. Mabuhay ang DepEd Oroquieta City, Asinso Oroquieta, Asinso Misamis Occidental. Pinas ang santo sa kahatid sa Ginoo, kung mao respeto ipakita nato. Kaswagan na lang sa kaswagan. I want you to succeed. If you dream to become a teacher, then you must be the best teacher for the country. If you so decide to be a fisherman, so you must be the best fisherman the city will ever have. If you want to be an entrepreneur, then you must be the most entrepreneurial entrepreneur that the city will ever have. Mauna na siya hangin na po sa Oroquieta, because if we can successfully redeem to our young and most likely 10 years from now, Oroquieta will be a prosperous city. Then by then, ako, si Vice Mayor Gigi o akong mga kauban can retire from politics and say, we've done this for Oroquieta, because this will be our legacy for Oroquieta City.